Okay, hello, assalamualaikum everyone. Welcome back to my class. Okay, with Miss Nida. Okay, well, in this break day, I will explain a material. This is a material that you have known, yeah, because why? You have learned in your junior high school. Yeah, okay, we begin. Okay, what kind of text is it? Is it report or descriptive? Okay, let's answer my question. Okay, well, to answer my question, I will show to you. Yeah, well, 1, 2, 3, that is report text. Yeah, that's correct. Ya, ini adalah text report ya nak ya. Oke, Ananda, kenapa sih? Why is that called report text? Oke, there are 5 reasons why. Ya. Oke, let's see to the example and then we check to the reason. Oke, object that are reported are general. Ya, jadi objeknya yang dilaporkan atau diinformasikan bersifat umum. Kenapa sih bersifat umum? Oke, because this is a laptop. Oke, this is a laptop. We do not know who is the owner of the laptop. Ya, kita tidak tahu siapa pemilik dari laptop itu. My laptop or your laptop. Ya, so this is a laptop in general. Ya, kemudian object and in accordance with facts. Oke, ini berdasarkan pada fakta atau objektif. This is not subjective or it is not based on my point of view. And then next, accompanied by scientific evidence, example, chart or research result. Oke, you can see ya, di sini berdasarkan pada hasil dari penelitian ilmiah, bukan pada berdasarkan pendapat sendiri ya nak ya. Biasanya di sini disampaikan example, chart, atau hasil dari penelitian. And then next, using technical language or terms specific to particular field of or study. Okay, and then next, ada istilah-istilah yang digunakan, istilah khusus yang digunakan sesuai dengan bidangnya. Kalau di dalam deskriptif, itu tidak ada. So, the last reason is writing is scientific with special research. Oke, jadi ini adalah tulisan ilmiah dengan penelitian, ya nak ya. Oke, and then next, we see what is the difference between report and then descriptive. Ya, you can see. Oke, in report text, object that are report are general, but in descriptive, the object that is described is specific. Ya, jadi itu spesifik. Oke, beda dengan tadi yang report itu general. Kalau yang deskriptif itu spesifik. For example, my own laptop, gitu kan? Atau my laptop, my mother's laptop. Ya, itu lebih spesifik. Laptopnya punya siapa? And then objektif untuk report. Nah, kemudian untuk deskriptif di sini subjektif. Because why? There is an opinion from the author. Ada pendapat pribadi dari kita sendiri sebagai penulisnya. And then if report text accompanied by scientific evidence and for the descriptive text itu accompanied by personal opinion atau pendapat kita sendiri. Kalau di report text using technical language or term, kalau di descriptive using everyday language that is easy for everyone to understand, ya, mudah untuk dipahami dan menggunakan bahasa sehari-hari. And then the last, untuk report itu adalah scientific, ya. Kalau untuk deskriptif itu writing is only limited to the observation and opinion of the author, ya. Jadi itu bedanya untuk kedua teks ini. So, kenapa dipaparkan perbedaan ini? I hope you can understand more about the difference between report and then descriptive text. Okay, but our focus today is talking about report text. Okay. What we will discuss today: definition, generic structure, communicative purpose, generic feature or language feature, and then the last I will show you the example. Yeah. Okay, we begin with the definition. Okay, report text is a text which present information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Ya. Okay. Seperti yang dipaparkan tadi, yang namanya text report adalah memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang merupakan hasil dari observasi atau analisis. It is not based on our opinion or our point of view, ya.
And the generic structure, okay, let's remember there are two generic structure ya. General classification, it's all about the phenomenon under discussion is, okay, itu secara general ya, diceritakan secara general dalam paragraf pertama. And then the description-nya itu menceritakan mengenai under discussion is like in item of. Oke, ini lebih spesifik lagi menceritakan terkait dengan apa yang sudah diceritakan di bagian general. Oke, it can be habits, habitat, food, physical feature, qualities, quantities, and then behavior. But in your text maybe later if you write a report text, ini semuanya tidak ditulis ya nak ya. It is based on the topic, berdasarkan pada topik yang dibuat. Oke. And next, communicative purpose, to provide information about natural or non-natural phenomena. Okay, this is the important one. Okay, the language feature, there are several language feature that you should pay attention more about this using simple present tense. Okay, kebanyakan untuk report text menggunakan simple present tense dan seldom use past tense ya. Kadang-kadang menggunakan past tense juga if the thing is extinct. Oke, jika semua itu sudah hilang atau sudah tidak terjadi di masa yang sekarang. The language is neutral or should be objective ya, seperti yang dibilang tadi. Untuk report text itu adalah objektif, bukan berdasarkan pada pendapat sendiri. Dan oleh sebab itu tidak menggunakan subjek I, we, or you. Frequent use of passive sentence ya. Untuk kalimat pasif di sini juga digunakan. Oke. Dan use of be is MR with verb for the classification, and then use of verb have, has, and then had in order to give detailed description. And the next, use of action verbs related to the topic, especially when describing behaviors ya. Use of adjectives, menggunakan kata sifat juga khususnya untuk mendeskripsikan qualities, dan often accompanied by photo. Oke, ada fotonya, ada diagramnya, ada mapnya, or the illustration, biasanya diikut sertakan hal tersebut. Oke, because one of the language feature that is appear in report text is using simple present tense, simple past tense, and then passive sentence ya, or we know as passive voice. Oke, inilah language feature yang ada di dalam report text. Oke, kemudian di sini ya, untuk present tense ada active sentence-nya, juga ada passive sentence-nya. Begitu juga untuk past tense ada active sentence dan juga ada passive sentence. Oke, you can see ya. Untuk present tense, as you know that this is talk about habitual action or event that happen right now ya. And then for past tense, something happen in the past. Oke, Anda bisa lihat di sini untuk present tense dia mempunyai verbal sentence. Begitupun juga dengan past tense, mempunyai verbal sentence. Oke, and then they also have nominal sentence. And then, nah di sini juga sama, past tense juga mempunyai nominal sentence. Oke, what is the specific part of verbal sentence and the nominal sentence? Oke, sudah Miss berikan di sini. Cirinya adalah for verbal sentence menggunakan verb ya. Oke, menggunakan kata kerja. Baik itu kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua. Oke, dan kemudian untuk nominal sentence, ciri khasnya adalah menggunakan to be. To be apakah saja yang digunakan is depend on the tense ya nak ya. Kalau tense-nya present tense, maka to be-nya is MR. Kalau di sini untuk past tense, berbicara tentang past tense, maka menggunakannya to be-nya was, were. Oke. Dan juga untuk setiap tenses ini ada yang namanya passive sentence, oke, beside active sentence. Oke, let's see, ya. Let's see the example. Let's see the example about present tense. Okay, this is remember again, ya, nah, because you have learned it before. Oke, untuk verbal sentence menggunakan verb one. Untuk ciri khususnya, contohnya Roni attend the class every day. Attend di sini adalah sebagai verb one.
Dan juga untuk verbal sentence di sini menggunakan auxiliary atau kata bantu do atau does, ya. Oke, do di sini Ananda ingat menggunakan subjek I, you, we, they. Dan untuk kalimat tanyanya, does Roni attend the class every day? Oke, let's move to nominal sentence. Kita beranjak ke nominal sentence, ciri khususnya seperti yang dibilang tadi menggunakan is, am, are. Oke, menggunakan is, am, are sebagai to be-nya. For the example is, Karina is kind to everyone. Ya, oke, kind di sini adalah adjective. After to be, it can be followed by adjective, noun, or adverb. Ya. Nah, kemudian untuk negatifnya di sini tinggal ditambahkan not saja. Oke. Dan ini adalah adverb of time-nya atau keterangan waktu yang digunakan di dalam present tense. Oke, well. Oke, after we talk about present tense before, let's move to past tense, ya. Di bagian past tense di sini, oke, ciri khususnya untuk verbal sentence-nya menggunakan verb to. Oke, dan the auxiliary-nya di sini yang digunakan adalah did. Oke, beda dengan simple past. Simple present tense ada dua auxiliary yaitu do dan does. Ketika di sini berbicara tentang past tense, auxiliary yang digunakan hanya satu saja. Ya. Kemudian untuk kalimat negatif, oke, for positive sentence we use verb to, but in negative sentence we should back to verb one. Ya, kita harus kembali ke kata kerja bentuk pertama. And then here is the example. Roni attended the class 2 days ago. Oke, kemudian for negative sentence Roni didn't attend, ya. Yang tadinya attended kemudian di sini menjadi attend. Kata kerja bentuk pertama. Oke. If present tense have nominal sentence, untuk past tense juga punya ya nak ya. Oke, to be-nya yang digunakan adalah was, were. Karina was kind to everyone. Oke, ini adalah contohnya. Untuk negative sentence-nya tinggal ditambahkan not saja. And then here is the adverb of time of past tense. Oke. Jika tadi berbicara tentang active sentence, di kedua tenses ini mempunyai yang namanya passive sentence atau kalimat yang pasif. Apakah itu? A sentence in which the subject doesn't perform the action of the verb, ya. In fact, the action of the verb is done to the subject. Kemudian di sini, oke, langsung saja kita pada rumusnya. Untuk for present tense, oke, for present tense here use to be. To be is MR. Kenapa is MR? Ya kembali lagi karena to be, karena tensesnya yang kita bahas di sini adalah present tense and then always followed by verb 3 or some people called as past participle, ya. Nah, selalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Dan di sini juga ada penggunaan models diikuti be plus verb 3. Let's see the example. Oke, di sini contohnya people make books from trees. This is the active sentence. Oke, kemudian untuk passive sentence, oke, secara meaning orang-orang membuat buku, ya. Oke, kemudian untuk kalimat pasifnya, objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Oke, so books are made. Oke, to be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga yang artinya bukan buku membuat tapi buku dibuat. Oke, by people from trees. Oke, dan juga di sini bisa menggunakan to be. She can use the photos for free. Oke, maka the objeknya si foto ini dipindahkan menjadi posisi subjek. The photos can be used by her for free. Oke, nah itu untuk present tense dalam passive sentence. Oke, dan di dalam past tense juga mempunyai, tapi disesuaikan to be-nya yang digunakan adalah was, were, ya. Tetap diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, diikuti oleh agent. Oke, Salmak Press printed the first book. Oke, the first book is the object. So, in the passive sentence, we should move the object, ya, ke bagian depan atau ke bagian subjek untuk kalimat yang pasif. Menjadi apa? The first book was printed. Di print, ya nak ya, was printed, bukan me tapi di secara arti.
Oke? Untuk passive sentence, nah ini jadi not only the two tense ya that have passive sentence, but also all the tenses here that I show you have passive sentence or passive voice. Tidak hanya tenses yang Miss tunjukkan tadi, tapi semua tenses ini juga mempunyai kalimat pasif. Oke, untuk present tense di sini juga sudah diterakan ya. Oke, untuk contohnya di sini sudah ada menggunakan is to be-nya karena simple present. Kemudian untuk present continuous di sini menggunakan being. Oke, to be diikuti oleh being. Kemudian untuk past tense was atau were diikuti past participle. Past continuous di sini was atau were diikuti being juga dan diikuti oleh past participle. Begitupun juga dengan present perfect ya. Have atau has followed by past participle again. Past perfect di sini menggunakan had been plus past participle, and then for the future, simple future menggunakannya will be. Ya. Dan kemudian untuk future continuous, to be, going to be diikuti oleh past participle. The last untuk future perfect will have been, dan semuanya diikuti oleh past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Oke. Nah, the last, let's we analyze ya. Terkait dengan apa yang sudah kita bahas untuk language feature-nya, maka kita akan kembali pada report text-nya dan kita analisis. Oke, let's back to the generic structure ya. Ada dua generic structure, yaitu general classification kemudian description. General classification-nya ada di paragraf yang pertama, kemudian for the description it can be more one paragraph. Dari paragraf 2 sampai paragraf ketiga itu adalah description-nya. Is talk about in detail ya nak ya. Jadi menceritakan lebih detail lagi mengenai laptop. Oke. Nah, kita analisis dalam teks ini betul atau tidak ada present tense. Oke, ternyata betul ya. A laptop is a computer. Oke, di sini menggunakan nominal sentence is. Menggunakan nominal sentence is and then follow by noun ya, diikuti oleh kata benda computer. Oke, kemudian ada juga past tense di sini. Oke, past tense-nya dalam bentuk nominal juga. Kenapa? Karena di sini menggunakan to be. Oke, was a new LCD technology. And then ada lagi untuk past tense-nya menggunakan kata kerja aktif atau action verb. The development of laptops continued with various upgrades ya. Nah, itu sama, past tense juga tapi menggunakan verb. Next, untuk passive sentence ada was a new LCD. Oke, untuk passive sentence, I'm so sorry, was invented ya. Di sini the first laptop was invented. Oke, ditemukan ya. Kemudian kemudian ada juga di sini yang menggunakan models ya, that can be used. Oke, that can be used in a scholar. Mereka bisa digunakan. Oke, itu secara analisisnya dalam report text. Oke, so we can conclude that there are passive sentence, present tense, kemudian ada past tense juga di dalam teks report. Seperti yang sudah dipaparkan tadi di slide yang sebelumnya. Oke, I think that's enough for this station. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.